may nagpapapicture. So 10 AM pa lang ngayon. And yung weather, grabe. So super kapal na. Sobrang black. Kumukulog pa. So ibig sabihin lang niya, sinyales lang niya na magpapalit na yung panahon and malapit lang mag-winter. Dahil yun naman talagang hudyat kapag kayong umuulan na. Kapag umulan na, ibig sabihin na mag-change na lang ng panahon. And sobrang ang dilim ng langit. Grabe. So nandito ako sa work ngayon. So today is, what is the day today? Today is Sunday. At yan, umuulan na. Yan na, umuulan na. Ilang araw na to? Kumukulog pa. Yan, magbabaha na naman dyan. Fiesta mga tao dito. Diba Reggie? Fiesta. First time nila nakakita ng ito. احنا على المجلس ما باقي لنا طب رويسي بس رويسي. هذا البيت ما ظل شيء، كل شيء بنا، غسالة ثلاجة لحق بس شغل جنريتر الحين. يا تبى تركبه؟ يلا هاي كم ذي؟ يلا زين فاخذ وياه. يلا ركبه دفع يلا ركبه. ايه يلا هذا اخر فره لكم. انتم اثنينكم ها؟ خلصت فرتهم زي مجيده؟ ايه خلاص انتم اخر فره لكم. 3 ربيعات خلصت. 3 ربيعات خلصت. جيب 3 ربيعات غيرها. من الدرام للدرام. ايه 5 hours later. Ano ba yan? Baha na. Ayan na, baha. Konting ulan lang, baha. O, diba? Ano? Baha na agad. O, diba? Baha. Paano tayo makakapasok? Ayan. Naging dagat na. Kasi sa Bahrain, kunting ulan lang. Ayan, baha na kagad. So, diba? Kailangan na, swim! Swim, no? Better! Anong oras na po ngayon? Ha? What time is it? It's 3 o'clock in the afternoon. Almost 3. See? 45. Paano? Sila din. Oh, diba? Sila din. Yung mga papauwi, bote. Ano, Vicente? Lucente sa... Yung innocent about this one? Hey! Si Kuya nakatigisan. That girl. See? Kasalanan na yung mundo kaya. See, too much flood. While in the Philippines, if raining, it's not too much. It's not. Not like this. But if the rain is heavy, it's very big. Yes, and heavy. See? See? Ayla. Better you go there. I don't have swimming kit. Get your fishing rod. Baha. Reggie, kumuha ka ng pang mo ng kawil. Kawil. Maliit na tawil.
Ha? O, mangingisda tayo. Yun ang i-challenge natin, Reggie. Oh, yeah, bahala ka. Day off ka pa man din. Nangalin, magche-chinelas ka na lang. Irma! Rob vlogger, Rob. See? Ay, naku. Tignan mo. So, nandito na kami. We're here now. We're safe. Kunting ulan lang, ha?